أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अब आऊज़ नहीं कहते, आऊज़ू, जाल पे जू सही नहीं पड़ा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم ولنبلونكم कुम मीम साकिन के बाद बा है, इधर भी गुन्ना करना है. कुम ولنبلونكم ولنبلونكم بشيء بشيء من الخوف من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. अब ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. शाबाश, माशाअल्लाह, अच्छी ट्राई है. लेकिन गुन्ना छोड़ें आपने तो सांस नहीं आपका पहुंचता, कोई बात नहीं, पीछे रुक जाते हैं, फिर पीछे से पढ़ लेते हैं. वबश्शिर الصابرين. वबश्शिर सही नहीं पड़ा. वबश्शिर الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
وإنا إليه راجعون وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم قولنا صلوات من ربهم ورحمة अब वक़फ़ करेंगे वरहमह इधर किफ का मतलब है थोड़ा सा वक्फा करके फ़ौरन आगे पढ़ लो उलाइक अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة अब अलैहिम आपने हा पढ़ दिया ये हा है अलैहिम जी व उलाइक हुमुल मुहतदून وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون फिर आपने मुह पढ़ दिया है और आपने वक़फ़ करना था ना वक़फ़ व उलाइक ऐसे वक़फ़ करना था बहरहाल ठीक है फिर पढ़ो व उलाइक وأولئك هم المهتدون फिर गलती हो गया फिर दोबारा पढ़ो وأولئك